Saya lepas dapat Hafiz daripada Kelantan, saya selama 3 minit, saya dah rasa kekuatan pada diri saya. Saya pun dah belajar sikit banyak bahasa Kelantan. Ya. Nama saya baru sekarang yang Hafiz kasih adalah Mak Dragon. Mak Dragon akan menghancurkan budak Selangor Razi. Mati dia, mati. Tapi saya ada pakai batin. Kalau dah Melayu mestilah pakai barang. Jangan lupa. Baik. Sabar. Gomo. Gomo Kelantan, Gomo. Sabar. Kelantan, Gomo. Okey, sabar. Sabar. Baik, boleh kita... That's my check 1, 2. You're listening to OK Let's Go. Okay, let's go. Rafi number The number one podcast in Singapore. Saudara, podcast ini dibawakan khas kepada anda oleh teman-teman kami di TAQ Wealth Associates. Okey, dan bagi mereka yang nak ikuti apprentice program diorang 16, 23 dan juga 30 dengan percuma segera register dan korang akan dapat iPad for free kalau korang ikuti ketiga-tiga program mereka. Dan what is the... Jadi kalau nak tahu lebih lanjut lagi tentang TAQ Wealth Apprenticeship, check out our Instagram at TAQ Wealth Associates. And right now it's on to the show. Tigi bru, bra, zero ra, sha, kama tu gra, pala kama gra, gra. Tigi bru, bra, zero ra, sha, kama tu gra, pala kama gra, gra. Prima mole popi, shuma la kuko topi, hola hola hu, hola 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 hu. Okay. KO. Baik, selamat kembali dalam podcast OK Let's Go. Kita ada dalam 20 minit to train this. Stop it! My gosh, I'm talking. Kita ada dalam 20 minit untuk train these two people at the back. Dude, it hurts, man. Legit. Din dan juga Razi will have a go at each other. But before they have a go at each other, they need to undergo some sort of training. Some basic Muay Thai training. Dan kita bersama dengan two of the trainers and they can actually pick Razi dan juga Din. Hold on, can we fit this in? I am from Ang Mo Kio. I will beat this guy. This guy is small peanut for me. I'm gonna beat him. We have the best of the best trainer. Alright, Dino Rahim. But before that, before we actually go one-on-one with Raja Razi, please welcome your trainer for today. Kita bersama dengan trainernya. Namanya siapa? Hafiz. Hafiz asal dari mana? Asal Kelantan. Ya, dan hari ini apakah strategi Hafiz untuk cuba train pakcik tua ni? Saya akan ajar basic Muay Thai lah. Demo Kelantan, demo. Semangat Kelantan. Gomo Kelantan. Ya. Gomo Kelantan, Gomo. Kita represent Kelantan. Boleh 1, 2, 3. Gomo Kelantan, Gomo. Boleh. Gomo Kelantan. 1, 2, 3. Gomo Kelantan, Gomo. Gomo Kelantan, Gomo. Kau Mokyo apa? Gomo, Gomo. Okey, kita juga bersama dengan teman kami Raja Razi yang sudah bersedia. Jurus selepas ini beliau akan berletak bersama dengan Dino Rahim. Raja Razi. Apalah muka. Itu muka face aku. Okey, kita bersama dengan trainer dia pada hari ini. Namanya siapa? Umar Usman. Umar Usman asal mana? Selangor. Orang Selangor. Wah, kira orang bandar. Oh, trainer. Kita semua orang bandar punya. Kita Selangor, kita semua the new boys. Ya. Apa strategi you untuk train dia yang dah lama tak bergaduh dan perasan gangster? Kita ajar buah-buah macam mana nak KO orang. Oh. Nama siapa tadi bro? Umar nak train aku macam nak kasih KO. Kau tengok Din, gua kasih KO asal. Okey, baik. Kita mulakan terlebih dahulu dengan kita berikan mereka masa untuk training. Aku akan commentate around what's happening. Dan kalau sudah bersedia, sila teruskan. Kamu ada dalam 10 minit untuk membuat latihan 3, 2, 1. Mula 3, 2, 1. Saya berikan mikrofon kepada Hairi. 2 mikrofon dan saya akan berikan sedikit serutan tentang apa yang sedang berlaku. And right now, kita dapat lihat macam mana Razi dengan begitu semangatnya mukanya. Begitu semangat. Ya, kita bersama dengan coach juga yang merupakan seorang yang dah lama bertapak di sini. Namanya siapa tuan? Nama Hakim. Hakim. Dan apa yang you lihat? Apa kecacatan bagi yang dia diri ni? Ni cacat banyak ni. Betul lah. Memang stand tak betul. Punch pun macam lembek. Dan bila berdiri gini, apa silap dia? Kenapa dia akan cepat penat ke atau dia senang tumbang?
Diri. Memang senang KO lah. Orang cakap tumbuk sekali memang KO lah. Antara dirinya Razi dan juga dirinya Din, mana yang lebih baik? Walaupun dua kira hamcai juga. Saya rasa Din lah. Paling sempoi dia paling smart lah. Paling handsome lah dia. Okay. Nampaknya kita lihat bagaimana Razi melakukan sedikit training lebih kepada punching. Dan di sebelah sini kita lihat di sebelah sini pula sudah pun berpeluh, nampak peluh jantannya sudah pun mula berpeluh dan semangat juangnya sudah pun bersedia dapat mendengar tumbukan dan juga tendangan yang begitu kuat bunyinya. Kita cuba dengar sedikit ya. Kita lihat macam mana. Oi, nampak begitu fierce yang sedang dilakukan. Razi, macam mana perasaannya so far? Bagaimana perasaannya? Aku nak tunjuk 4, siap. 4. What is a 4? Tengok ni. Okay, ini adalah 4. Ini dah bagi 4. Mari kita lihat. 1, 2, 3, 4. Agak penat. Macam mana perasaannya membuat 4? Okay. Terus terang tadi, Amir, Umar ajaku 1, 2, 1, 2, 3, 4. Siku atas gini. Tepi. Din, ini boleh kacau kaki. Apa? Tengok ni KO kau. Ini adalah KO Din. Lihat. Ui. Oh, tu KO move. Okay, ini adalah KO Razi. Apa kata pula tentang KO Din? Silakan. Ini adalah KO. Oi. Oh. Wah, main tenang kah? Okay. Kita dah berapa minit ni? Aku pun kepanasan juga. Dah berapa? Baru saja 6 minit. Selepas ini apa lagi yang akan ditrain oleh coach kita? Ini sudah cukup ataupun ada lagi yang akan ditambah? Ada lagi, kena tambah lah. Ada lagi yang kita tambah. Kita masuk pada kick pula. Okey, kita akan berikan mereka sedikit masa untuk lakukan sedikit kick. Teruskan dengan latihan masing-masing. Lagi 5 minit lagi sebelum kita langsung kepada perlawanan pertama, saudara. Kita kini berada di Dragon Muay Thai, pastinya di KL. Dan untuk menyaksikan sebentar saja nanti a press conference antara mereka berdua, siapakah di kalangan mereka yang akan menjulang kemenangan pada hari ini. Kita akan sama-sama nantikan. Stand by untuk semua yang kita akan cut seketika dan kita akan kembali sebentar saja nanti. Selamat kembali saudara dalam press conference antara dua petinju hebat. Di sebelah kiri kita bersama dengan Dino Rahim daripada Ang Mo Kio beserta dengan coachnya yang berasal daripada Kelantan, betul Kelantan. Dan juga di sebelah kanan saya kita bersama dengan Raja Razi yang berasal daripada Punggol, yang mempunyai akar di Johor, dan juga di sebelah kanannya merupakan coach beliau yang berasal daripada Selangor. Selamat datang. Pakai mic kalau nak berbual, ya. Selangor. Dan kita nak bertanyakan sedikit soalan. Kita akan buka kepada teman-teman yang ada di sebelah hadapan. Kalau ada soalan-soalan bertulis, boleh saja. Boleh saja sabar. Selangor. Boleh saja memberikan persoalan. Saya akan mulakan persoalan ini terlebih dahulu. Ditujukan khas untuk Dino Rahim. Apa perasaan Dino Rahim ketika berhadapan dengan lawan ataupun seteru yang bernama Raja Razi? Silakan. Saya lepas dapat Hafiz daripada Kelantan, saya selama 3 minit, saya dah rasa kekuatan pada diri saya. Saya pun dah belajar sikit banyak bahasa Kelantan. Ya. Nama saya baru sekarang yang Hafiz kasih adalah Mak Dragon. Mak Dragon akan menghancurkan budak Selangor Razi. Mati dia, mati. Dia akan mati, tak sempat mengucap 2 kalimah syahadat sambil akan lupa siapa diri sebenar bila kena penumbuk daripada Mak Dragon. Terima kasih Mak Dragon yang merupakan ini satu pembaharuan kita dapat tahu dan banner kami akan tukar. Gomo Kelantan, gomo. Awal tadi kita meletakkan Dino Rahim dan kini kita akan tukar menjadi Mak Dragon. Bagaimana respon balas daripada Raja Razi berkenaan dengan apa yang telah pun dikatakan oleh Mak Dragon awal tadi? Terima kasih host ya. Yang penting ni kita nak kena tahu pegang mic macam mana.
Okay. Pakai glove ni, mana pegang mic 2 tangan, pegang mic 1 tangan. Daripada dia glove, dia pegang mic tu, dia tak tu macam nak pakai glove dah. Mu lawak apa? Mu lawak apa? Mu lawak. Sabar. Saya kepala memang macam gini je. Saya tak boleh turun kepala saya. Kepala saya gini, saya tengok dia rendah tu. Dia tak ada apa, saya tengok saya tinggi. Ni saya pay trainer ni, Omar daripada Selangor. Baik, bagaimana persiapan Cik Omar? Saya nak tanya Cik Omar, bagaimana persiapan Raja Razi? Adakah dia sudah bersedia untuk berhadapan dengan Dino Rahim? Dengan kaliber dia bagaimana? Saya rasa dah sedia lah. Walaupun training 3 minit. It's okay. Yang sebenarnya ni training 3 minit daripada Omar. Terima kasih coach. Tapi saya ada pakai batin. Kalau dah Melayu mestilah pakai barang. Dia tak tahu ni saya cakap batin siam punya. Z, kau jangan tengok atas sangat Z. Nanti aku fikir kau. Kau jangan nak masker. Jadi senang cakap macam ginilah. Tadi yang dekat sebelah sana tu cakap apa? Nak kasih saya KO 3 minit. 30 saat saya kasih dia bukan KO tau. Saya tumbuk dia 30 saat dia terus insaf jadi tabligh. Respon balasnya, ya. Daripada Hafiz tadi dah bisik kat saya. Kita pun dah mula baca keramat. Baca mantra. Iaitu mati goma mati, draga akan mati. Mati goma mati, draga akan mati kan. Kelantan in number 1. Macam mana respon Tuan berkenaan dengan apa yang dikatakan? Betul atau salah? Betul. Betul sekali. Dia ajar kawan. Mati goma mati, draga akan mati kan. Ewa. Okey, baik. Baik, nampaknya kita sudah bersedia. Ada lagi mungkin soalan satu lagi kita nak tanya sebelum kita tutup tirai, dan juga ada sizing up di sebelah hadapan. Bagi Raja Razi, saya nak tanya terlebih dahulu, apakah sekiranya ada kata-kata terakhir sebelum kita masuk ke dalam ring yang ingin ditujukan khas untuk Dino Rahim? Sila sebut sekarang dan lihat mata ke mata dan sampaikan mesej Raja Razi kepada Dino Rahim yang sudah bersedia ini. Silakan. Tadi saya ada berbisik-bisik dengan saya pay trainer ni. Malau pap malau mas tangkas tambap. Malau pas tam fish. Kalau kena ini confirm jadi gila. Jadi ni awak Din ya. Nama Din ya. Mat Dragon. Saya tak sampai 1 minit saja. 30 saat awak mati Mat Dragon. Mat Dragon hacker. Okey, baik. Silakan. Terima kasih Raja Razi, dan juga kata-kata akhir untuk Raja Razi kini Dino Rahim. Silakan. Saya rasa kamu harus mengucap 3 kali. Sebab tak sempat. Mengucap 3 kali, buat wasiat untuk mak ayah. Buat wasiat untuk mak ayah, buat wasiat untuk adik-beradik. Jangan lupa. Baik. Sabar. Gomo Kelantan. Sabar. Okey, sabar. Baik, boleh kita sama-sama. Sabar. Baik, sama-sama kita sini sebagai tanda persahabatan. Cuba touch glove sama-sama dan kita akan ambil gambar terlebih dahulu. Belakang sikit. Tanda persahabatan. Okey, tanda respect. Baik, look, tengok, tenung mata dan mata bentang mata dengan penuh kasih sayang, dan lihat kalau sudah bersedia. Mesti serius. Ini ada satu perkara yang serius. Ini betul, serius. Dekat sedikit serius. Okey, aku Dana White. Teruskan. Dah angkat, ya. Sabar. Baik, okey. Sudah, dah. Kita berehat seketika. Kita kembali bagi sesi yang ketiga selepas ini, bagi perlawanan persahabatan di Dragon Muay Thai bersama dengan OK Let's Go. Dino Rahim bersama dengan Raja Razi. Siapakah di antara mereka yang akan memenangi ruangan pada hari ini? Nantikan dengan perdebaran. Tapi kita berehat seketika bersama dengan para penaja kita sejurus selepas ini. Stand by, kita cut. Just my check 1 2. You're listening to OK Let's Go. Let's go. Rapi number 1. The number 1 podcast in Singapore.
Assalamualaikum dan podcast ini dibawakan khas untuk anda oleh TAQ Wealth Associates. Bagi mereka yang ingin bertanya lebih lanjut mengenai polisi-polisi yang mereka bakal sarankan untuk anda, pastinya menarik, menerusi IG mereka, DM pun boleh @TAQ Wealth Associates. Dan sekarang ini TAQ Wealth Associates dah fight untuk you all. Dulu orang cakap, orang ramai tanya kepada mereka, mana ada syariah compliance investment ke tak, ada ke tak syariah compliance investment yang halal thayyiban. Sekarang ni diorang dah fight kan, manage to get approval. Okay, for you all to have Sharia compliance investment, this is the time for you all to contact them. Ikuti Facebook dan juga Instagram mereka @TAQWealthAssociates dan juga lungsuri laman mereka www.taqwealthassociates.com.sg. Okay, masih lagi berada di meeting room mereka di TAQ Wealth Associates dan bersama dengan Iskandar dan juga Alif. Kita juga masih lagi nak bicara tentang Syariah Global Diversified Fund, yang mana kalau kita letakkan beberapa jumlah wang, contohnya wang dalam bank saya ada 300,000 dan 300,000 kalau saya simpan dalam bank lama-lama pastinya tidak akan grow. Dan dengan mengharapkan interest naik. Mengharapkan interest. Berapa interest bank? Berapa interest? 0.05 ya. Interest bank 0.05%. Yes. Inflation berapa inflation? Siapa tahu? Inflation. Angkat tangan. Kalau ikut US ni naik. Angkat tangan. Iskandar tahu. Iskandar. Inflation? Okay, inflation, you're looking at about 3%. 3%? 3 point something percent. Yeah. 3.2. And it's still going to go up. Yeah, forecast of inflation is 5.5%. 5.5% forecast. Forecast 5.5%. Podcast? Podcast. 300,000 with a forecast of 5.5% inflation, you're losing money. Kalau kita letak je dalam bank lama-lama Letak sangat. aja, you're technically losing money. Yeah. Yes, you will still have $300,000 in your account by the end of the year, but the value of that is not equivalent to $300,000 because the cost of goods is rising up. Cost of living is rising up. Everything is rising up. Gas is rising up. Food is increasing. You've seen it in your food delivery. You've seen it in the apps. You've seen it in the fees. So how to hedge against inflation? How? Investment lah. Investment. Jadi contohnya saya menggunakan daripada 300,000 saya gunakan tak banyak lah, cuma 25,000 je lah. Ataupun 20,000 sajalah. Okay, jadi macam mana kalau saya nak letakkan dalam untuk diversify kewangan saya tu dalam syariah investment ni dalam TAQ Wealth, apa yang korang nak buat ni? First things first, you need to know what's the reason why you want to invest lah. Okay, make money lah. Make money, definitely. So semua orang nak buat duit, but ultimately it's the strategy that goes behind it, right? How long do you want to invest? How long can you afford not to, take a look at that money, or every time you want to check it growth? Because investment is a long-term game lah. That is of course. Yeah, because it's like planting a tree. Let's say today you tanam pokok, takkan besok you nak check kan? Hari-hari check pun tak grow juga apa. Betul juga. So that's where you want to have a commitment period. So it depends on how or what you are investing it for. Like most of our clients, they do it for Umrah, for Hajj. They want to also save up for their children's education lah. So that's where we cater to them this alternative, or rather than just saving it in the bank atau simpan bawah katil, that kind of thing lah. Yeah, so insyaAllah with time, that's where their money will grow and beat inflation lah. Jadi bila kita dekat through TAQ Wealth Associates ni, kita boleh tahu tak company-company mana yang you all pumpkan? Because I need to know where my money goes. Definitely. There will be a fine print that the FSCs will actually share with you all with regards to where which companies are the top holdings in each of the funds lah. So example, we have 15% which is in Sharia Technology Fund. I'm sure you guys heard of Apple before. Yeah. So Apple is a very well-known company. I think in the next 20 years, Apple will still be a relevant company lah. Apple halal. Apple. Kenapa Apple? Walhal Huawei dah makin Apple. And why 15%? Tak lebih, kenapa tak 10%? Why 15 tu? Okay, so kenapa diorang allocate 15% according to the fund managers, Templeton, is because of the current climate lah. So we are having this a lot of notion of going around a recession where the interest rates are rising and a lot of growth stocks is actually being suffering lah in that sense. So if we to allocate maybe more than 15%, let's say 80%
into that area, right? You might not see growth as fast as you want it to lah. So that's where, because the fund manager decided to have this kind of allocation whereby 15% is actually exposed to the technology fund because of its risk punya appetite lah. Right. So according to market conditions, they will alter together with AIA punya strategy lah. Okay. So teknologi tu termasuk only Apple saja ataupun no, it's banyak not lagi? just Apple. There are a lot of holdings. I think there's about 47 companies inside the technology fund. Wow. These are all being screened by Templeton punya methods to regard as one of the best performing in their sector lah. So that's why you don't have to be worried about whether or not it will make money in the long run or not, because these are all being carefully screened by analysts, not by us. We are just the mediator lah. So mungkin korang belum faham apa makna inflation. Now this is inflation. Apa tu? Inflation bermakna makanan dah kurang. Tu gambar apa? Makanan? Ni inflation ni. Tak. Itu bukan inflation lah. Itu food shortage. Inflation, harga makanan dah semakin tinggi. Kos kehidupan dah semakin tinggi. So kau invest untuk hedge against inflation, the rate is at 3.5%. It will be 5.5%. If the return of your investment gives you a 10% annual return, that means engkau have beat inflation and you have pocket yourself some nice petty cash. But to invest, there's volatility and there's a risk appetite. You want to get good gains, you must be ready to also lose big. So this is where, macam risk appetite, how do you measure risk appetite? You different strategies for different investors? What you can, it's like a wave. Let's say you are a surfer and then you go to the ocean, and then depends on what type of, what's your inclination or what's your liking towards, right? The higher the wave, the more dangerous it is. But it might be more fun lah in that sense. So when we talk about risk appetite, it's more so with regards to how much of your portfolio can you afford to have a downturn in that sense. What is the minimum amount to invest? Minimum, it depends on your situation, but ideally, right, we are looking at minimum of 200 a month or 12,000 per How much one is that? time lah. This is I don't know. I think 1,000 lebih. Yeah. Ask me how much is this? Wow. No, sorry. So what's the minimum amount? 1,000. 1,000. Minimum That's amount? Minimum amount to invest. 1,000 lebih slipper. Yeah, 1,000 slipper. the slipper. Minimum amount I to see. start is 200 per month. 200 a or month. 12,000 per single sum lah. I see. Yeah. Alright. And how long should we invest? Ideally. Ideally, we're looking at a runway of about 10 to 11 years. Or if let's say if you're going for the single amount, then minimum about 1 to 2 years lah. I see. Kalau macam untuk kita buat planning untuk anak-anak kita macam mana untuk invest, are they eligible to invest their money? Yes, although definitely. orang masih lagi muda? As parents, definitely we want the best for your children lah. Right. So that's why we do it on their behalf, and then maybe in 10-20 years once they are older, they want to go for university, be it local or overseas. That's why you have the stash of cash ready for them lah. So you don't leave it to the last hour. Let's do a mock calculation right after this. Bagi mereka yang sedang mendengar, tunggu apa lagi? This is your chance to accumulate wealth. Yes. Intergenerational wealth. Bila lagi? Mula sekarang. Bertanya dengan yang pakar. Yeah. Bertanya pada yang arif, teman-teman kami daripada TAQ Wealth Associates. Jadi untuk langkah permulaan boleh DM saja, show your interest, dan DM di IG mereka pun boleh @TAQ Wealth Associates. Dan juga boleh lungsuri laman mereka www.taqwealthassociates.com.sg. Just mic check 1 2. You're listening to OK Let's Go. Let's go. Rapi number 1. The number one podcast in Singapore.